osvojen Mitikas 1917 cm, znači najvisokio, Betne i Stefanija. Ima i odističnija, co su Bugari, ima i Grci, i Portugalci, ima še tuka sme nije Makedonci, ima Germanci. Много близко слигаш. Кой е по-нататък? Що нищо не се гледа? Да се чита ова табло. Къде е Зевс, бе? Коя е табло? Дай му се! Ето го тука. Дай едно шепцова мани, ме момце. Опа! Ajde! Daj momce gutka. Ajde na zdravje, za Čkembari, za Pelister. Ova godina šampion, godina titula. Ajde, soko smo napred. I kupo naš, i Olimpe naš, i Muso naše osvetme. Najvisokite vrvovi na Balkanu. Pozdrav. Na zdravje. Ракиште. Вертикала. Кай ще паче? Не знам ка паче, това ми го даде. Манецо праше го иде. Иди, лудница. И се подпишавме во книгата. Со македонски, јас сакам да Чекай, трагам Опа! Лудница, лудница. Така? Знам што аз никам, ајде. Екипата бевме, германци, Галешан. Сега, братано.